Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se te Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Oh, simutin mo yung kanin. Oh, simutin mo yung kanin. Kakamay siya. Marunong na yan, bata pa lang. mga ganyan eh. Sino dito nagraralo ng rollbox? Siya pala may-ari ng rollbox? Siya pala gumawa ng rollbox? Grabe, no? Malatino? Panis! Ating gabi, may nakita akong multo. So, tingnan natin guys sa labas dito. Kasya mo ba ito sa'yo? Yan. Yan yung pinto namin. Tapos dito natin. Ayan siya guys. Sobrang dito. Magpaganon tayo. What the heck? Wait na, nalanglag. Wait lang, papaluin natin yun. Guys, hindi pa kami nakaito. Buwan guys. Yan. Ayan. La, sino? Ay! Babaliin kita! Chik! Ikaw yung multo kanina, no? Tignan, guys! Yan! Tignan pa natin dito. Baka dito sila. May multo, may punta. Mamulto. Butik na ako makagat. Uy! Wala. Nakakabahan na ako, guys. Kakabahan ka, guys. Bakit ka kakabahan, guys? Wait lang habang wait lang. Ayan na yan. Talaga? Ako gusto ko yung susunduin ako sa eskwela. May dalang flowers, tapos sa harap ng mga tao ay biglang gagawa ng eksena. Luluhod, hihingi ng sorry. Siyempre ako naman ito si Pachusi. Magagalit-galitan at ang mga kiliti ko hindi ko ipapahuli. Nós festa do fim de semana. Ako ay pinagpalit pero di yun masakit. Alam mo kung bakit? Ang pangit nung pinalit. Ako ay pinagpalit pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait, ako masigit. Ako ay pinagpalit pero di yun masakit. Alam mo kung bakit? Ang pangit nung pinalit. Ako ay pinagpalit pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait, ako masigit. So, up and down.